এই দেখেন আমাদের বিশিষ্ট কারবাই সাউথ আফ্রিকা থেকে কিতাব কত কোন জায়গাতে না এসে ও বাংলাদেশ থেকে আগত। এটা হলো হাসান ভাই, কুমিল্লা নোয়াখালী থেকে আগত। হ্যালো সিদ্দিক জাহিদ ভাই, শাহাবুদ্দিন ভাই, হ্যাঁ हेलो सिद्दीक भाई, जूस क्या खाएगा? अबुल सिद्दीक 7 अप खाएगा। शाहाबुद्दीन भाई मोदी के आदमी है। আবুল সিদ্দিক ভাই চলে তো বাড়ি যেতে আসে গান গাইতেছে না। ए नहीं ना वास्तु तो हॉल दस्ता आयो এই পাগল ছাগলের হাতে মোবাইল দিছে কি? पागल सा ना S25 वैसे S25 हर मोबाइल से होएगा আইফোন ऐसा मोबाइल S25 होगा। ऐसा सिद्दीक को ऐसा सा एक्शन को ऐसे ए दे मेरी अरे दिन लुका ইতা শোনা এগুলো কাজে দিতে পারবে যে আবার দাও টান দাও আবার টান দাও ऐसा तक मंगाई जाएगा S25 কি কোনা মোকাড়া গিরছ